Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyaru bittaufiqi fahasala lahumul izzu wal fakhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hathi ala ta'atil karimil ghaffaru wan nahi an ittiba'il hawa wasyaitani wa kulli dar wa ala alihi sadatil athhar wa ashabihil kamalatil abrar. Salatan wa salaman nahuzu bihima kullal maqasidi wal awtar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kurama wa sadatal uzama, ashabal karamah wal azamah, ashabal fadail wad dalail, jami'al masyayikh, ajunan para ulama, para kiai, ajunan para kiaji, para guru ngaji, ajunan seteja sepo teranum kong langkong ajunan semulja Kiai Haji Roji Fawaid Baydawi, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hamid Muhammad, ajunan semulja Kiai Fathul Bari, wasairi muallimin alladhina tabarrakna bihim wa bi'ulumihim fid darain matta'anallahu bituli hayatihim. Seteja abdi negara kong langkong patenggiti sacedung sareng seteja tondun bele karape pamerintahan epon seinsyaallah salaki miara terjukan merte seteja magersare kalaben pangisto ate setak ke peke tak remare a'anahumullahu fi salahin wa islahin. Semulja sahibil bait salerana semulja Imam Syafi'i sareng Aminatul Zuhriyah sanak bereja sampun ngempengi bekto kalaben pangisto beje laku are mangken kak dinto tak kalib seteja tantaritan majlis solawat kung muna sampun nampai rasa taresna dek Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina. Tak kalib seteja tantaritan kru terkerabat kerja Pandawa Rekod sesami parjuke malar muka kilina hidayah tambelur ke malar muka jelena petotu tambeleke seteja ajunan tantaritan turbele sepengsa agama sepotur anum hadakumullah. Api terasa senang nyelpikku bedalam dada merancak popos kecumam beren sebeda katia angin kateka ngerik sampan ke tengah sakera pramila dari kak dinto jemper dada tak kapalang tangkung jemper sok ma ampun tak kasamaran amar kekenging nikmat seakung dari sanding epon Guste Pangeran maka pakon wajib sekapupuan engki kak dinto asyukur kalaben cuntrong dak zat sing nguasai kamuljaan zat sing maha setong Gusti Allah sing maha lampe senikmat epon katunung epe. Alhamdulillah jelaku are mangken kak dinto beten kaula sareng pancen seteja apuntel pangesto bisa angrabui onjangan agung epon Imam Syafi'i sanak bereja Kangku samaramba atada tua atas beberpenut terasa riang
sinyandeng asma Muhammad Maraghi Asy-Syafi'i. Si insyaallah bedi kalampan bejre kajumak tapekul katunung ontong setak kaitong seterus arontong dari Gusti Allah Semaha Setong. Salawat sareng salam tomos kaatur dek maste ka alam Guste si abek tadinul Islam kabula si sakalangkong nyalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Guste si mukte si matarentem esena ate Guste si sakalangkong ngerte bejrena umat i akhirat budiare. Sateja ajunan tantare tantur bele sabangsa sa agama seputra anum hadakumullah. Fa insyaallah Indonesia saat mangken ampun tak kekurangan dari orang-orang pinter. Beli Indonesia saat mangken nyata-nyata kekurangan dari orang-orang bener. Orang pinter orang bener para tade. Buktena ebuan jumlana malah puluhan ebu banyakna. Dalam saben tahunna perguruan tinggi swasta otabana negeri maka luar lulusan S1, S2, S3 ben SS lain. Pokoknya sakulkas esa keluar sedeje kumikil keja estatnya letat bertemur de jelau senyamana pengajian pun tada musimma mun tak yang siang ekalak malemma pun apa boleh bulan molotenna sabulan benteng tak ada ere compokna pira abende jengun-jengenna. Tapi kenyataan gun pakun bayi ketika dinto ajunan tibi uning saben bekto sesaling fitnah berek temur saling cale dari nim berek kanimur soker satatangkeen tak akur sebeleen narkoba merajalela tata krama cek sal-salla korupsi mare tak mare saling sogok para sebenare. Pokoknya KPK tak nambahi nape karena koruptor tak ndak jera sagale. Lahan pertanian para tade kapi yobe teti tambe. Pokoknya senyamana tambe ebe gunung ekorok tade sagale tempuk senyamana tase etopoe ala ko karebe tibi tak mikir dek budina sepenting nyaman kabe tibi tak mikir nak potona. Apa napa? Banyak gelu orang pentera, sakonik gelu orang bener. Sepenter sabe iade, sebener tak ende. Sepenter paratu, kasih bener tak waju. Sepenter gerus, sebener bau bus. Sepenter yang kak cungcung patengki, sebener yang kak pas yon pagi. Padahal orang EPSW kurang ajar sarang tetanggana benilok penter-penter keng tak bener. Sapunapa banyak orang tengki ilmuna tapi EPSW kurang ajar bi tetanggana karena tak bener dalam tengka kulina. Engki. Orang penjara beni polana tak penter mun ka penter keng tak bener. Sepunapa banyak orang mapan ilmuna titel akademik ngaronto adenteninya mana tapi penjara teti kenenganna karena tak ejab dalam tengka polana. Punapa tak parlo ring penter parlo tapi mun kun penter malolo biasana pira aprian saben bekto kan kakepo melepako lempogo. Pantas menabi kanjeng Nabi ada buaki tak langkung perengaki manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Pasera orang si atamba ilmuna tapi lo atamba petoduna tentu tak bakal nambai pan-punapan dalam abekna aking nambai jauh dari Gusti Pangeran. Sateja ajunan tantari tantur beleh sebangsa saagama seputra anum hadakumullah al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah wa rahimana
ada buaki mapenter nak kanak bener jauh lebih gampang etembeng ma bener nak kanak penter. Replay sekali lagi, mapenter nak kanak bener jauh lebih gampang etembeng ma bener nak kanak penter. Mana bi nak kanak bener epa penter, nak kanak bener penter pacet akura. Karena bener kak dinto pacet rantep bena ilmu sebuto. Kan saya kak dinto. Tapi mana bi map ring penter epa bener sebeda berak remah gera. Dalil kalau gada aja sebetara kepenteran benteng kana tak pada. Kan masalah gada ada. Maka Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala ada buaki, la yakfi lil alimi ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu adabun wa akhlaqun. Orang andi ilmu tak cukup abende ilmu nama lolo mana bita rantep kalaben akhlak sebuto. Karena ilmu tanpa tata krama ilmu na parcoma, pangauningan tanpa adab ada tiaki orang tak patah ejab. Mana bireng lambe lebih lebur ma beci abe etempeng numpuk ilmu seebe. Mangkana reng lambe ken eko cak cuba langsung tak ende. Pitu nereng mangken tengki ba. Sela eka bele cek makro ben haram kala ben gaga tak ada eta bre. Apa boleh beda tanda? Nanya ada. Ring lamba lebih lebur muci zat semaha akung. Ring mangken leburan ngicung sambi asong pencung. Melekang kong kalekung tak langkong je tersinggung. Ring lamba lebur arba kareng fakir. Ring mangken leburan nyawer. Dek remah tak mikir. Ring lamba istiqomah ngaji. Reng mangken istiqomah nongkrong dengan free wifi. Reng lambek lebur akompol sarang giae. Reng mangken leburan nongkrong kafe. Reng lambek kalang kerbejeng. Reng mangken leburan ke mobil legend. Reng lambek lebur ceke malam. Reng mangken leburan ninggu film. Reng lambek lebur muka kitab. Reng mangken leburan kakerap. Ring lambek kak dinto mana bi inasihati nunduk mirengaki. Tapi mana bi ring mangken inasihati sebeda perak nyampul yangki. Pas ngucak tina suara kena ke TBI. Taring megeli. Lambek gona bedok ulama cek warokna. Kalonta kewalianna Imam Bishr ibn Haris al-Hafi asmakna. Setong tempo Imam Bishr kak dinto mius ka pasar ka angkui ngubangi kebutuhan resa are. Tantuk pasar beda orang ajual tutul. Mending tutul tangki. Nek kita masuk jajan kona. Semalan jangan ka umur. Nek si sepuh-sepuh gi beda baru kana tutul. Abtina dimin gi genek mana bikai kaun jangan nyambek ka kerpaker karena ngambek tutul. Munak kanak mangken jak beri tutul takar abulu pote pakun tadak senyanter. Akhirnya Imam Bishr nyemak ke orang si ajul tutul mareksani. Negang tutul sapun apa pak? Rupa-rupa nasi ajul tutul kenal dek ke Imam Bishr ibn Haris al-Hafi. Bah ajunan kiai punten mana bikasokan ngiring ia tore. Beh sana patutullah punten tak mabi majer kiai ngereng eatore. Beh sana apa ko? Punten mana bida ajunan gratis tak mabi majer kiai ngereng mana bikasokan eatore. Karena pakun tak paringi oning arkena Imam Bishr kuper kata lemah ketika tutul perak etapak nekukna. Ne kering lembe. Beda gratisan tak sataro. Mana bireng mangken beda gratisan atanya malolo ngambek saben bekto mun perak nerima gratisan beli capi ka sarabau kepi tau mun beda bentuan nyuncung ke kepi tapi mun beda pangantan jenggen dengan galampi eko cak laib tak ende tapi bila apa ngantan nangke tanda
Leh, ikan dengan sesami tampe ikan dengan sebite tapi ebekto selain beda pangaporang 13 rampok kak ditu akumpul nengi setong kenengan pas katuana rampok ngucak hasil rampok malam setia cik banyakna lebih banyak etempeng hasil rampok malam-malam sebelumna ayu sengkok benbekna apes tapacik nyamanna meleh khomer fly to the sky terbang ke angkasa luas akhirnya beda setong rampok yutus ke pasar ipeng bayi saumpamana obeng 100.000 kangkui ngubengi khomer depak ke pasar ada toko muka lambe mana bimangken full pak lekor jam tedung jagai beli rokok pas ngerok etina baru jagai lambe nutup tengah malam tong setong ngaberung semuka ingkipane ke berung si ajual tutul nyanter si rampok ajual napa pak tutul kensan apa tutul nika tutul garis hitung argena tak sami sareng tutul sebelumnya siapa apa regana 100.000 piuh tutul nik kene pas argana 100.000 bah aneka tutul limited edition edisi terbatas apa napa mak bisa jadi tutul limited edition pas argana melonjak jadi 100.000 bah larangan ben minyak goreng maka tekeng acantor nika tutul mari eteku wali sera wali na Imam Bishr ibn Haris al-Hafi napa wali orang sesemak ka Gusti Allah pas ikaleburi bi Gusti Allah mari pas rampok vanega ngubengi tutul sekare sebiki kalaben arke kutok 100.000 tutul ini iki bemoleh sarang rampok abeli ka kancana 12 biki oleh khamar ada are malam lah toko nutup kekepi berarti tak boleh iya boleh tutul ya mun tutul beni pesta nyai ibu bayi mun tak boleh saya muka beres jual tutul iya dua rapas sosok nama tak beli jajan lain saya pikir area tutul 100.000 puh jok berak tutul dagar 100.000 ada tutul limited edition edim mabeda tutul limited edition area mari teku wali jan bro apa wali orang saya takut ke Gusti Allah pas ikaleburi bi Gusti Allah siapa wali na Imam Bishr ibn Haris al-Hafi pas katuana rampok ngucak malam setia sengkoknya bisa ke Imam Bishr ben norok iya tak norok ke sogana bocok de iya guys mun arampok ayo arampok abereng mun apesta abereng mun atobet ayo atobet abereng akhirat 13 rampok nyabis ke Imam Bishr ibn Haris al-Hafi iya junanna Imam Bishr 13 rampok atau pedek Gusti Allah sekala bento bete 13 rampok kak dinto teti wali sateja barokana tu olah tiba mi beda tutul apa insyaallah mun pas beda tutul wali ke kepine ka wali murid seteja ajunan tantari tantor bele sebangsa saagama seputar anum hadakumullah lemangkan beten kolemator orang penter ebe orang bener para antande katipun apa contoh orang penter tapi tak bener hukum agami mancing makro keng mun agami mancing malolo aro penter keng tak bener hadir awal ke Jumatan raja kautamaanna tapi mun ke Jumatan mangkat dibudi mulai da anda jangan gelak kelakuanna hadir otabana ke tengah malam raja fadilana tapi ngat tengah malam mak perak muang kemina bejikna lembek ada orang ngejual kepai hargana 5.000 bedena kepai berbeda tulisan dijamin anti rusak yo bengi hargana 5.000 depak kacompok yang kui telo kali rosak sebeli tepak kareng ngangko entare ke toko pebeli senyamana kepai sampean mun tekeng pai ejep pak cek congocuan orang beda remelek nekat nengi tolesan nengi bedena beda tolesan dijamin anti rusak terus yang kui telo kali mak rosak dek remeh yang kui ki kepayaki salah penggunaan ujak reng tekeng bila gedang bunter bila tekeng mesti enter nyon sabora kekeng tekeng ada pegelan tak ada ambaan rewang ngajian
Dere mesti tepak ngangkui kepai sampean sambek kepai ada leer se akedak. Iya tak rosak kepai paking leer tidak sekali. Ini ketekeng penter tapi tak bener. Lembek beda dokter gigi muka praktek maklum buru lulus. Muka praktek langsung beda pasien katelo. Pasien pertama ipanggil ipariksa senter anganga langsung nika mun dokter rezekine cek gempeng. Biasanya gen anganga sekalian seket. Mun ngak gulu mulai gelur anganga berempat kali ru. Ya kare saya kan Imam Syafi'i. Ipariksa rupanya gigi na ampu cabut. Maklum dokter anyar tak ebius pelekak langsung itu bu. Kujok cereng pucak kayak tu di sekamar. Cereng tak ebius. Dua pasien sengatus ningi ruang tunggu ngeding cereng pucak kayak buru kepi. Congok bi dokter ada buru si kedua itu. Pas atanya pasien sepon samping empat sakit. Kenapa dokter saiket? Mak tu saiket dok. Biasanya seorang saiket. Sapa surah cereng si kedua buru. Ini ketepak ke dokter pinter tapi tak bener. Lembek beda kiaji. Tapi kiaji lembek. Kiaji makin tak kira. Tak kira tak sarang. Lembek beda kiaji yonjeng sarang santrenah kati makin ke ento. Rupa-rupanya jejen sarang berkat ke ento bedai pereng emas. Menikah karet cek bagaker pecah maren. Pereng emas iyo lati sarang kiaji emas di kan tuan rumah toh abdina ya. Ya bener pereng emas toh engki ge. Kakek lupa toh. Fathul Qorib wayah rumu sih. Komo unki ada. Wayah rumu istimalu awani dhahabi wal fiddati haram hukum mah ngangkui bede emas ben salakah. Tuan rumah nama matur punten kiai deki bila paleman ipabekta agak ajunan. Tak tahu mun ngajur ya. Neka kiaji penter keng tak bener. Neka penter keng tak bener. Makin ngereng nyari contoh se penter bener. Pas hera. Tambak beras Jombang kinto beda orang nonton sampai kulaku. Punten menebi kulaku jek panglo tengki. Sampu panglo mun ngatengah malam. Ora berarti ngaler wa. Di setong kandeng ka alas. Tonton bejilaku nyabis ke kurungan Cina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bencong. Abtina ya. Mak nonton sampai cek laku na cong. Abtina niat kangkui akeka ka ento ya. Oh akeka ngangkui sampai. Engki ya. Eka berempat na sampai jadi cong. Eka belua na ya. Bota oleh cong. Mun setong sampai paling banyak eka petowe. Berarti mana bi kebelui tak kenging ya. Tak oleh. Setong sampai kangkui paling banyak petong orang. Punten lempo benih urusan lempo jong. Bila lo oleh pun lo oleh jong. Akhirnya nyon eti sesantri panika nyon eti am tinake tingkel burung bisa usman bita oleh ku. Aturi bakte assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Torok jalan mikir remun tak oleh burung bay. Tapi cek reng tang niat bungkul dalam dada masa ipa burung ada iya. Akhirnya emut ke kurung Cina selain. Engki kak din to al-maghfurlah kay Haji Abdul Wahab Hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bencong. Abtina ya. Mak ni sampai cek lagu na cong. Engki ki abtina ka ento kedun petanya da ajunan ya. Apa? Abtina ake kak ngangkui sape. Oh eka ke kak asapena. Engki ke pangker kelun pangker ayuk tojo yamper. Kapan alongku yamper maka mareksane bawahab jerua sampai eka berempat nabi head cong eka belua na gay oh eka belua na santai giaji si nomor 2 ini pinter cerdas bener bo oleh gay can siapa tak oleh cong bepunten cepon kiai Jubara tak oleh engko kiai Jawa Timur tina kasogana kiai Jubara boleh ke belui bacaan siapa tak oleh coba ningku sabe na santai kiai turun ka tanian lempo sabe tak kadinto na kiai mun kapetoy kan rugi kiai berarti na apa terjadi aja lempo sabe na sapa coba bitong sapaan si kebelu saya kiai kan aja abdina bini abdina penakan abdina penakan bini abdina tamasuk anak abdina pokon setuju bebelu kiai anak kakek sebungsu umur berempat 4 tahun. Nah, jadi iya. Ada situ di masalah cong.
Itu buah kibik para ulama, siapa orang si akikah, siapa orang si akurban, maka mun masuk swarga, bekal masuk swarga numpak keben si akikah atau ben si kurban. Berarti artinya numpak sampai ke swarga, antos gelu jangan ke swarga cong. Kita sambil belek kalau numpak kada kek. Terus kiai, nah kok seembe ke anan kake si bungsu si umur 4 tahun, apa napa ke? Tak bisa ongke cong. Jarang sampai nerajo, tak bisa ongke kiai. Cara nage, ya kudu beri panungkuan jo. Kenapa panungkuan? Mbik situng. Bagaimana bipereng ge? Tak bisa. Ampun mbik jo. Akhirnya mangkat si santri entar ke pasar, judul lebih kekurangan nyari apa panungkuan. Tapi buni beri patungkuan ya cocok. Berarti setong embik kang kui putrana si bungso, kapetona setong sape. Ya bener pak. Mangka namun tetiki aji pak cerdas cek maburung hacet orang. Seteja ajunan tantari tantur bela sapengsa sa agama sepotur anum hadakumullah. Maka bejalaku mangken kak dinto beten kula sareng pancingan seteja esoon kalaben lodeng ateh kang kui aparing pantua mungku Muhammad Maraghi Asy-Syafi'i malamu kedadiya dzurriyyatan thayyibah. Poto se sae, poto se nyelebi ate, pote putra se penter juga bener saya kena abek takasayan mungku sanak berejena nira edek bengsana tormagege de agemana dunya kantos akhirat budi arena amin amin ya rabbal alamin. Seteja ajunan tantari tantur beleh sabangsa sa agama sepotur anum hadakumullah. Tanto cuma sakak dinto pona pas bisa beten kola atur raki kurang langkung epon anyo una sapura aki insyaallah lain bekto bisa apangki maka tak langkung onceng aki malar muka beten kola sareng pancen seteja salaki kenging manfaat barokah istiqomah lancang bertobatan berselamat juga teka hajat akhiripun abdina munzir nadhir jundullah ngatur raki nyon sapura atas seteja kecangkulangan sampun paste amar ke abdina tajem ta ekeng se syukron wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.